ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବହିର 1.3 ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। 1.3 ବିଷୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଜାଣିବା। ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଆମର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ। ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି କ୍ରମକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣଫଳ କ'ଣ ହେବ, ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲାବେଳେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା, ଯାହା ଗୁଣଫଳ ମିଳିବ ତାକୁ ବଳକା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଭେଦ ନିୟମ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହ 1କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳ ମୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ରହିବ। ଏହାକୁ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଭେଦ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ 6 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 6। ତେଣୁ 1କୁ ସେଠି 0କୁ ଆମର ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1କୁ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶେଷରେ ଆସିବ ଆମର ସମୃଦ୍ଧି ଏକଟି ଆମର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ବଣ୍ଟନରେ ଯୋଗ ଉପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବିୟୋଗ ଉପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ଏଟାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା। ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଣନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା। ସେ ଯୋଗଫଳରେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ ହେଲା, ପ୍ରଥମକୁ ତୃତୀୟ ସହ ଗୁଣନ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ତୃତୀୟ ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳ ଦୁଇଟିକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେହି ସମାନ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ ପିଲେ, 3 ମିଶାଣ 4 ଗୁଣନ 5। କ'ଣ କରାହେଲା, ପ୍ରଥମେ 3କୁ 4ରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ 7 ହେଲା। 7କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା 35। ଏହାର ଓଲଟା ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା, ପ୍ରଥମକୁ ତୃତୀୟରେ ଗୁଣିବା, 3କୁ 5ରେ ଗୁଣିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ତୃତୀୟରେ ଗୁଣିବା, 4କୁ 5ରେ ଗୁଣିବା। ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୁଣିଦେବା। 5 15 ବାହାରିଲା, 4 5 20 ବାହାରିଲା। ଆଉ ଦୁଇଟି ଯାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ମିଶାଣ ଅଛି ମଝିରେ, ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଲେ ବାହାରିଲା 35 ହେଲା। ଦେଖିଲା ପିଲେ, ପ୍ରଥମଟାରେ ବି ବାହାରିଲା 35, ଦ୍ୱିତୀୟଟାରେ ବି ବାହାରିଲା 35। ଏହାକୁ ଯୋଗ ଉପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ବିୟୋଗର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅଛି। ବିୟୋଗ ଉପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା, ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟର ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା। ସେ ବିୟୋଗ ଫଳରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ ପ୍ରଥମକୁ ତୃତୀୟ ସହ ଗୁଣନ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ତୃତୀୟ ସହ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳ ଦୁଇଟିର ବିୟୋଗ କଲେ ସେହି ସମାନ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ବିୟୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, 7 ଫେଡ଼ାଣ 4 ଗୁଣନ 5। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଦେବା ନା, 7ରୁ 4 ଫେଡ଼ିଦେବା, ଫେଡ଼ିଲେ ବାହାରିଲା 3, 3କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ ବାହାରିଲା 15। ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନା, ପ୍ରଥମକୁ ତୃତୀୟରେ ଗୁଣିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ତୃତୀୟରେ ଗୁଣିବା। 7କୁ 5ରେ ଗୁଣିବା, ଫେଡ଼ାଣ 4କୁ 5ରେ ଗୁଣିବା। 7କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ 35, 4କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ 20, ଦୁଇଟାକୁ ଫେଡ଼ିଲେ ବାହାରିଲା 15। ଦେଖିଲେ ପିଲେ, ଦୁଇଟା ଆଗର ଉତ୍ତର କ'ଣ ବାହାରୁଛି, 15 ବାହାରୁଛି। ହଉ, ଏବେ ଦେଖିବା, ନିୟମ ସରିଗଲା। କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ନିୟମ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଗୁଣନ କରୁଛେ ନା, ଗୁଣନ ଉପରେ ଯୋଗ ବିୟୋଗର ନିୟମ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଯଦି ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମାଇନସ୍ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ନେବା, ଅର୍ଥ 2ଟା ନେବା ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା, 4ଟି ନେବା, 6ଟି ନେବା, 8ଟି ନେବା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ସବୁବେଳେ ଧନାତ୍ମକ ବାହାରିବ। 2ଟା ଏକକୁ ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଧନାତ୍ମକ 1 ପ୍ଲସ୍ 1। ସେମିତି 4ଟି ଏକକୁ ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ 1 ବାହାରିବ। ସେମିତି 4ଟି 2 ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା, 2 2 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16, ସେ ବି ଧନାତ୍ମକ ହେବ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳ ସବୁବେଳେ ଋଣାତ୍ମକ ବାହାରିବ। ଯେମିତିକି 3ଟି ଏକକୁ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ -1। 5ଟି ଏକକୁ ଗୁଣିବା, 5 ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 5ଟି ଏକକୁ ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ -1। ସେମିତି 7ଟି ଏକକୁ ଗୁଣିବା, ସେ ବି ହେବ -1।
ହେଲା। ସେଭଳି ଆମର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍ରେ ବାହାରିବ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ସବୁବେଳେ ମାଇନସ୍ରେ ବାହାରିବ। ଦେଖ ନିୟମ ପିଲେ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ଲସ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ବାହାରିବ। ସେମିତି ମାଇନସ୍କୁ ମାଇନସ୍ରେ ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ବାହାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟା ଏକା ଚିହ୍ନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଗୁଣନ କଲାବେଳେ। ଯଦି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଚିହ୍ନକୁ ଗୁଣିବା, ପ୍ଲସ୍କୁ ମାଇନସ୍ରେ ଗୁଣିବା ଉତ୍ତର ମାଇନସ୍, ମାଇନସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ରେ ଗୁଣିଲେ, ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହବ, ମାଇନସ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ରେ ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ମାଇନସ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆସିବା। ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଥମେ କଲା ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନିୟମକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ 3 ଅଛି ପ୍ଲସ୍ରେ, 2 ଅଛି ମାଇନସ୍ରେ, ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲେ 3କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ 6, ଉତ୍ତର ହେଲା -6। ସେମିତିକା -1 ଏପଟେ ଗୁଣନ 222, ଇଏ ମାଇନସ୍ରେ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ରେ, ଇଏ ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛି, ଇଏ ମାଇନସ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ 1 ଗୁଣନ 222 ସମାନ ଉତ୍ତର ହେଲା -222 ହେଲା। ଏପଟେ ଇଏ ମାଇନସ୍ରେ ଅଛି, ଇଏ ବି ମାଇନସ୍ରେ ଅଛି, ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ନିଆଗଲା। ତାପରେ 24 ଗୁଣନ 25, 24କୁ 25ରେ ଗୁଣିଲେ 600, ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ଲସ୍ରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର -348 ଗୁଣନ -1। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଆଗରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଆଗରେ ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ ସେ 348, ସେଇ ପ୍ଲସ୍ 348 ବାହାରିଲା ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର -12 ଗୁଣନ 0 ଗୁଣନ -16। ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଗୁଣନ ଭିତରେ ଗୋଟେ 0 ପଡ଼ିଯାଏ ଉତ୍ତର ସର୍ବଦା କ'ଣ ହେବ 0 ହିଁ ହେବ। ଆଖି ବୁଝିକି 0 ଲେଖିବା ଗଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର -8 ଗୁଣନ -15 ଗୁଣନ -10, ଏବେ ଖାଲି +10। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତିନୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣିବା, ତାପରେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଗୁଣିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ -8କୁ -15ରେ ଗୁଣିଲେ, -8କୁ -15ରେ ଗୁଣିଲେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ଲସ୍, ପ୍ଲସ୍ 120 120 ବାହାରିଲା। ସେଇଥିରେ +10କୁ ଗୁଣିଦେଲେ, ଗୁଣିଲେ ବାହାରିଲା କେତେ 1200, ପ୍ଲସ୍ରେ ବାହାରିଲା ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର ଆସିଲା 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା 18 ଗୁଣନ -6 ଗୁଣନ -5। ଆମକୁ କେଉଁଥିରେ ସୁବିଧା ହେବ, 18କୁ 6ରେ ଗୁଣିଲେ କଷ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସହଜ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ 6କୁ 5ରେ ଯଦି ଗୁଣିଦେବା ଏଇଟା ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟା କମନ୍ ନିଆଗଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ଲସ୍ 6କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ 30, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ 18କୁ 30ରେ ଗୁଣିଲେ 18 3 54, ଗୋଟେ 0 ଗୋଟେ 0, ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା 540 ପ୍ଲସ୍ରେ ହେଲା। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 22 ଗୁଣନ -5 -22 ଗୁଣନ -5 ଗୁଣନ -8 ହେଲା। ତିନିଟା ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନସ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଗୁଣିଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖିବା 22କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ ବି ହେବ, 8କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ ବି ହେବ। 8କୁ 5ରେ ଗୁଣିଦେବା ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ 8କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ କମନ୍ ପଳେଇଲା, 5 × 40, 40 ବାହାରିଲା। 40କୁ କ'ଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 22ରେ ଗୁଣିବା। ତେଣୁ 22କୁ 4ରେ ଗୁଣିଦେବା, 22 ଚଉକୁ ହେଲା 22 ଚଉକୁ ହେଲା ଆମର 88, 0କୁ 0, ଯେହେତୁ ଆଗରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା 800 -840 880 ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା -1 ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣନ +2 ଗୁଣନ -3 ଗୁଣନ -4। ତେଣୁ ଦେଖିଲା ପିଲା ଏଠି 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପକାଇଲେ ପ୍ରଥମେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ଦେଇକି ତାପରେ 2ଟାକୁ ଗୁଣିବା। ତ ପ୍ରଥମ 2ଟା ଗୁଣିଲା ସବୁ ଗୋଟେରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର କମନ୍ ଯିବ କିଏ ମାଇନସ୍, 1କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ 2, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା -2। ତାପରେ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା -3କୁ -4ରେ ଗୁଣିଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। 3 ଚଉକୁ 12, ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା +12। 2 ଦୁଗୁଣେ 12 ଦୁଗୁଣେ 24, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିର ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ମାଇନସ୍, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା ମାଇନସ୍, ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା -24। ତାପରେ ଅଛି -7 ଗୁଣନ -5 ଗୁଣନ -8 ଗୁଣନ -1। ଏଇଥିରେ ବି 4ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା,
तेणु आम कौन करवा ना प्रथम 2टी गुणीदे तापर आउ 2टी गुणीदे तापर 2टा को गुणन करवा ये 2टा को जो गुणवा 2टा आगर चिन्ह माइनस अच्छी तेणु 2टा आगर कमन है कौन माइनस माइनस प्लस होगा 7 पंचा 35 प्लस 35 बाहर सेपटे सेमती -8 को -1 गुणिले उत्तर बाहर +8 है तापर 35 को 8 रे गुणिले बाहर 280 1 नंबर सला 2 नंबर देला सत्यता परीक्षा कर बोले सत्यता बोले आमर LHS RHS मु पढ़े प्रथम बाम पटे आमर बाहर करिया बाम पटे देछि आमर है 18 × 7 कुटिल वर्ग बंधनी भितर 7 प्लस चंद्रबंधनी भितर -3 देछि प्रथम यही कामटा आम सारिबा 7 को प्लस माइनस है माइनस 7 रु 3 गले 4 तेणु 18 गुणन 4 बाहर 72 है देख RHS देखा RHS देछि आमर वर्गबंधनी भितर आरंभ 18 गुणन 7 प्लस आउ गोटे वर्गबंधनी आरंभ 18 गुणन -3 चंद्रबंधनी भितर वर्गबंधनी शेष तो प्रथम आम 18 गुणन 7 करवा 18 गुणन 7 है 126 तापर प्लस प्लस चिन्ह देवा कि माइनस देखा देखा 18 को 3 रे गुणवा -3 अच्छी तेणु प्लस माइनस कहीं माइनस तेणु 18 को 3 गले 54 तेणु प्लस माइनस माइनस है तेणु -54 है 126 रु 54 गले बाहर 72 तो यहीपटे बाहर 72 एपटे बाहर यहीपटे बाहर 72 तेणु यह प्रमाणित है सत्यता परीक्षा सत्य है तापर ख नंबर -24 चंद्रबंधनी गुणन वर्गबंधनी आरंभ -6 प्लस -3 पे देख माइनस माइनस अच्छी मझे प्लस अच्छी आमको मिसेबार अच्छी तेणु दीटा चिन्ह सामान थे मिसेदेवा बड़ संख्या आगे जो चिन्ह है चिन्ह देवा तेणु 6 को 3 रे आम जो मिसेले है 9 है बड़ संख्या आगे माइनस अच्छी तेणु उत्तर है -9 24 माइनस अच्छी गुणन 9 भी माइनस अच्छी माइनस माइनस कौन हो ना प्लस तापर कौन कर 24 को 9 गणले 216 एपटे बाहर के +216 देखिए आरपटे कौन हो आरपटे देखा 24 गुणन 6 दीटा आग माइनस अच्छी गुणवार अच्छी माइनस माइनस है प्लस 24 को 6 गुणिले 144 सेपटे 24 माइनस अच्छी -3 भी है -3 भी माइनस अच्छी है तेणु दीटा को गुणिले है कौन प्लस है 24 3 की 72 तो 144 72 मिसेल है 216 ये भी से तेणु सी भी बाहर 216 ये भी बाहर 216 ये भी प्रूव्ड सरला जा 3 नंबर कहला -1 को ए रे गुणन करवा ए को कौन नवा ना एक धनात्मक एक पूर्ण संख्या नवा शून्य व्यतीत जेकोसी गोटे पूर्ण संख्या नवा है बोले यदि शून्य को छाड़ी मनकर मत मो मनरू मुझे नौ -1 गुणन शून्य को छाड़ी जहाँ ने ना कि 2 नेली ताल उत्तर कौन बाहर -2 जदि यहाँ को -2 नेबी ताले हो माइनस माइनस एटा प्लस हो +2 तो जहाँ भी कले भी आमर कौन बाहर उत्तर गोटे पूर्ण संख्या बाहर तेणु आम से न करी कौन कली ना -1 को ए रे गुणन कली ए को गुण कले ए आगे प्लस अच्छी किसी ना बोले प्लस तार माइनस अच्छी उत्तर बाहर प्रथम कमन गला माइनस है माइनस कमन गला ए को 1 रे गुणले से माइनस होगा है 3 नंबर कस है ख कहला क्यों पूर्ण संख्या को -1 द्वारा गुणन कले गुणफल बाहर कौन ना -34 42 आ 0 बाहर देख लो पिले ताले उत्तर तो देती -1 द्वारा गुणन करवा आम जाचे 2टी माइनस संख्या गुणिले प्लस हम प्लस जदि एपटे जब -1 देती सेपटे उत्तर यदि माइनस देती आमको प्लस रे गुणिया पड़ो जदि एपटे माइनस देती सेपटे उत्तर देती प्लस रे ताले आ गोटे माइनस संख्यार गुणिया पड़ो ना कि ताले देख प्रथम देला आमर -1 गुणन केते हेले -34 हम तो यपटू माइनस देती ये भी माइनस देती तेणु माइनस को माइनस तो रहीगला ताले आमको ये प्लस संख्या गुणिया पड़ो एक को थे गुणले 34 से +34 -1 को +34 गुणले -34 है सेमती एपटे माइनस किंतु एपटे किंतु प्लस देती ताले कौन कले को दुटा संख्या गुणिले प्लस हम ना माइनस को माइनस गुणिले प्लस हम तेणु 42 केमती बाहर -42 यदि गुणवा आम एक -1 ताले आमर बाहर -42
तापर से देला 1 को माइनस वन को केते गुणिले 0 हम जानचे कौन संख्या को 0 गुणिले 0 हम तेणु आम -1 इक्वल इंटू 0 इक्वल टू 0 है 4 नंबर देला 4 नंबर कहला जे -1 गुणन 5 रु आरंभ करी एभली क्रम गुणन करी चल जमी प्रमाण कर जे -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 है ताले हमको प्रमाण करिया पड़े कौन करिया पड़ो ताले प्रथम तो आम -1 गुणन 5 रु आरंभ करवा -1 गुणन 5 हेले -5 है ता पूर्व संख्या -1 गुणन आमको -1 को पहुँचार अच्छी 5 अच्छी तब 4 3 2 0 1 0 तापर जाकि -1 तब 4 रे गुणवा उत्तर बाहर -4 -1 को 3 रे गुणवा उत्तर बाहर -3 -1 को 2 रे गुणिया -2 -1 को 1 रे गुणिया -1 0 -1 को 0 रे गुणिया उत्तर है 0 तापर जाकि -1 गुणन -1 इक्वल टू +1 है यहपरी धारा आम से लिखा पड़ो 5 नंबर आसला विभिन्न गुणन नियम पकई माने प्रक्रिया पकई आमको कौन करिया पड़े ना समाधान करिया पड़ो तो आम देखले तो 5टी नियम पड़ा समृद्धि नियम क्रम विनिमय नियम सहयोगी नियम ना कि बंटन नियम अवैध नियम ताको आम ये कौ नियम उपयुक्त हम ताको व्यवहार करी आम करवा प्रथम देखा ये जे कौन 24 गुणन -47 प्लस -47 गुणन 14 एथर कौन कमन अच्छे दीटा सामान अच्छी ना -47 -47 गुणन ताकू नहीं गली कमन -47 गुणन तापर बढ़ला कौन ना एपटे बढ़ला 24 एपटे बढ़ला -14 है मझे कितु प्लस अच्छी प्लस माइनस कौन हो माइनस तेणु 24 -14 24 रु 14 गले 10 -47 को 10 रे गुणले 470 बाहरी पेला 5 नंबर कर उत्तर बाहरी पेला तापर ख कहला 8 गुणन 48 8 गुणन 48 गुणन 100 -125 देख लो पिले कौटा आमको सुविधा हम 48 को 125 गुणिया अपेक्षा 8 को 125 गुणिले आम सुविधा हो तेणु मुझे कौन कली ना 8 -125 गुणन 8 नहीं गली फास्ट तापर गुणन 48 अलग रखीदेली तापर -125 को 8 रे गुणले -1000 -1000 या 8 को 48 को 48 गुणन अच्छी मझे तेणु गुणिले कौन है ना 1000 को 48 गुणले 48,000 आगे माइनस अच्छी उत्तर है माइनस है तेणु उत्तर है -48,000 तापर तो नंबर अच्छी 15 गुणन 25 15 गुणन 25 गुणन -25 गुणन -4 गुणन -10 एथर कौटा आमको सुविधा हम ना 25 को 4 गुणिले गोटे सुविधा हम आ 10 को 15 गुणिले गोटे सुविधा हम जो दुईटा अलग अलग दे 4टी देदेला तेणु जोड़े जोड़ को सेट करवा तेणु प्रथम कौन करदेली 15 गुणन -10 एपटू आनली गुणन 25 गुणन 4 रखीदेली 15 को -10 गुणिले है प्लस माइनस माइनस 150 -150 25 को 4 गुणिले दुईटा माइनस अच्छे उत्तर है प्लस 100 तेणु 150 को 100 गुणिले 15,000 उत्तर बाहर माइनस रे तापर घ नंबर कहला -46 गुणन 102 देख लो पिला जो 102 रे गुणवा आमको लेट हम तेणु आमको कौन करा पड़े ये बंटन नियम पकेबा 102 को एमती भांगा जमी से सहज हो कौन है हम ना विस्तारित रूप 100 आ +2 है 100 + 2 ताको बंटन करवा 46 को प्रथम को है 46 रे गुणवा 100 को आ 2 को 46 रे गुणवा प्रथम लिखिदेली 46 गुणन 100 मझे अच्छी प्लस चिन्ह प्लस देदेली तापर लिखिली 46 गुणन 2 है 46 को 100 गुणवार है -4600 आउ -46 को 2 रे गुणले है -92 आम जानी दुईटा चिन्ह सामान थे जो मिसाऊे जो कौन कराब ना दुईटा को मिसईदेवा बड़ संख्या आगे जो चिन्ह अच्छे से चिन्ह देदेवा 46 92 मिसले है 4692 आगे माइनस बड़ संख्या आगे अच्छी तेणु आगे माइनस चिन्ह देदेले तापर आसला यहाँ तो आराम से देदेची आम 8 गुणन 50 -2 बंधन भितर तेणु 8 को 50 गुणीदे आ गोटे 8 को 2 रे गुणीदे माइनस चिन्ह अच्छी मझे माइनस देदेवा 8 को 50 गुणिले 5 × 40 गोटे 400 तापर माइनस है 8 को 2 रे गुणिले है 16 400 रु 16 गले 384 सरला तार 6 नंबर
625 गुणन 35 प्लस -35 प्लस -625 गुणन 65 एथिरे कौन असुविधा हो पिले गोटे देछि दीटा 625 देछि सत गोटे प्लस रे देछि गोटे माइनस रे देछि आमे जे हिसाब रे जो हिसाब रे नबा तो हमको से आर नंबर गुड़ा से हिसाब रे चेंज करियार अछि जदि मु 625 कॉमन नेबी ताले एपटे किसी असुविधा ना 35 को 35 नेली आगे प्लस अच्छी है एपटे माइनस चिन्ह अच्छे आमको चिंता करा पड़ो प्लस नवा कि माइनस नवा प्रथम 625 एपटे कॉमन नहीं गले एपटे बड़ी जाऊँगी माइनस टे तेणु माइनस लिखिदेली 65 को आ बढ़ला 65 65 65 लिखिदेली ताले एबे बर्तमान बंधन भितर है -35 -65 -65 केमती जानीपारे तो 625 कॉमन पड़े आ बढ़ला ये माइनस आउटे पड़े 65 है एपटे रहा माइनस एपटे रहा 65 दीटा को मिसिक -65 है जोड़ी होपर दीटा को जो तो फेड़ाई पार ना दीटा चिन्ह सामान अच्छी मिसा हम 65 35 मिसिला 100 तो उत्तर है बड़ संख्या आगे जो चिन्ह से चिन्ह देवा -100 एपटे रहा 625 एपटे रहा -100 दीटा गुणिले है 625 आउ जोड़े 0 अर्थात 62,500 किंतु एपटे प्लस अच्छी ये प्लस अच्छी ये माइनस अच्छी तेणु उत्तर है -62,500 तापर आसला 17 गुणन 19 29 -29 -17 तेणु आमको ये कौन करा पड़ो बंटन नियम करा पड़ो ताले आम 17 को भागिले हम कौन हम ना -20 रु 7 कम जदि जो चिन्ह आम नौचे तार विपरीत चिन्ह देले फेड़े हम एका चिन्ह हेल्ले मिशाण हम तेणु -20 यदि मुझे ताले +3 लेबी जदि यहाँ 17 भांगी ताले -20 +3 नेबी नचेत यदि 29 को मुझे ताले 29 हम कौन ना -30 प्लस 1 30 रु 1 गले 29 बड़ संख्या आगे माइनस अच्छी माइनस तेणु या भांगिली -30 + 1 सेमती -17 को 30 रे गोटे गुणा हम आ गोटे -17 को 1 रे गुणा हम तो -17 को 30 रे तो -30 रे गुणिली माइनस माइनस है प्लस 510 17 3 51 गोटे 0 510 ये जो 17 को 1 रे गुणिली माइनस प्लस है माइनस 17 के 17 510 रु 17 गले 493 बड़ संख्या आगे किसी ना तेणु उत्तर भी किसी दिया चिन्ह दिहला ना तापर आसला आमर 57 गुणन 19 प्लस 57 या आरु सहज माने आउ टिके कष्ट तुम हो तेणु यही प्रोसेस रे मु आसिली है ना ये माइनस रे थिला ये प्लस रे थिला तेणु ये गोटे बढ़े देते भी जाता छाड़ा से ये प्रोसेसटा आम बुझीदे 57 गुणन 19 प्लस 57 ये 57 टाक आम अलग रखी देख फास्ट 19 को आम कौन कर बंटन नियम करवा कौन ना -20 प्लस 1 20 रु 1 गले 19 ठीक अच्छे -57 को 20 गुणिले तापर -57 को 1 गुणिले -57 जो 20 गुणा -20 माइनस माइनस है प्लस 1140 है आउ -57 को 1 गुणिया प्लस माइनस माइनस 57 को बाहर 57 एपटे अच्छे प्लस 57 तेणु -57 को एठी -57 को प्लस 57 कटिगला आ रहा के 1140 उत्तर है 1140 तापर 6 नंबर कहला गोटे कोठरी तापमात्रा बर्तमान अच्छी 40 डिग्री सेल्सियस से गोटे शीतताप शीतलीकरण यंत्र माने एसी लगाला प्रति एसी कौन कर प्रति घंटाटे 5 डिग्री सेल्सियस आमर तापमात्रा को कमाऊँगी है -5 डिग्री कमिला प्रति 5 मिनट कौन हो -5 डिग्री हो डिग्री सेल्सियस हो 5 डिग्री सेल्सियस हो तेणु जदि 10 घंटा जलिला ताले -5 गुणन 10 है -50 डिग्री सेल्सियस है -50 थिला केते ना आमर 40 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा थिला किंतु 10 घंटा पर आमर -50 डिग्री को पलैगला ताले दीटा को वियोग कले कौन हम ना 40 रु 50 गले 10 माने 40 रु तो 50 जीवनी 50 रु 40 गले 10 बड़ संख्या आगे माइनस अच्छी तेणु माइनस तेणु रूम तापमात्रा कौन रस घंटा पर -10 डिग्री सेल्सियस तापर आसला आमर जेम कौन कला साइकेल जोगे ताको घर टू
साइकेल जोगे तांको घरटू कौन होला ना सब जानचे कागज रे एपटू कहूँ पूर्व दिग एपटा हूँ पश्चिम दिग है घर पूर्व पश्चिम को गोटे रास्ता जाइए से साइकेल जोगे पूर्व को 8 किमी गला सूत्र माने बहिरे कही जदि पूर्व दिग को जाए ताले प्लस पश्चिम को आसिले माइनस तेणु पूर्व को गला तेणु तार +8 डिग्री जो स्थान में पहुँचला क स्थान सी है +8 डिग्री तेणु ये लिखिदेली क स्थान है के +8 डिग्री +8 किमी है क स्थान से पश्चिम को 12 किमी आसला पश्चिम को जो 12 किमी आसला ताले -12 तेणु से जो स्थान में पहुँचला ताकू को संकेत लिखा ताले जाइथिला +8 किमी जाइथिला +8 किमी फेरिला -12 किमी ताले +8 -12 दुईटा चिन्ह असमान अच्छी फेड़ा हम बड़ संख्यार सान संख्या पढ़ीदे +12 रु -8 गले सॉरी -12 रु +8 गले 4 बड़ संख्या आगे माइनस अच्छी तेणु माइनस तेणु ख स्थान दूरता हम -4 किमी क स्थान दूरता हूँ +8 किमी से हिसाब से ख क्वेश्चन देला क स्थान रे रहा +10 डिग्री माने +10 किमी ख स्थान है -6 किमी है तार से कहूँ क स्थान रु ख स्थानटा कौ दिगरे रहिबो ना क स्थान रु से पश्चिम दिगरे रहिबो ख स्थानटा केते दूरता माने क स्थान रु ख स्थानटा केते दूर रहिबो केते दूर कले फेड़ा हबो बा परमान करिके हम मिसेबा तेणु +10 -6 +10 टा क स्थान ख स्थानटा हूँ -6 दुईटा को फेड़िले कौन है +10 -6 माइनस माइनस कौन हो माइनस माइनस प्लस होगला है तेणु 10 रे 6 मिसिले 16 किमी अर्थात क स्थान रु ख स्थान मध्य दूरता हूँ आमर 16 किमी लास्ट 8 नंबर को आसवा कहला पिले आम जानते दुईटा चिन्ह सामान रही आमर पॉजिटिव बाहर जदि असमान है ताले नेगेटिव रे बाहर तेणु -5 रे केते गुणिले 40 हम पिले यपटा तो माइनस अच्छी तेणु माइनस को माइनस गुणिले प्लस तेणु -5 5 को बणियार कौटी अच्छी 5 8 तेणु ये -8 गुणिले आमर उत्तर हम 40 बुझीगला तापर नंबर आसला डैश गुणन -12 इक्वल टू -96 ये माइनस अच्छी एटे भी माइनस अच्छी तेणु आम माइनस आवश्यकता ना तेणु ये प्लस संख्या लिखा पड़ो कारण प्लस को माइनस गुणले उत्तर माइनस तेणु 12 को पणिकार 96 कौटी अच्छी ना 12 8 96 तेणु ये हम +8 बा खाली 8 लिखले भी चलो तापर से 7 को केते गुणिले -63 हम 7 को तो संख्यार गुणिले 63 हवा था माइनस रे बाहर माने ये माइनस संख्यार गुणा हम तेणु 7 को बणियार 63 कर 7 नुआ 63 जहाँ लिखा हम से कौन हम यहाँ प्लस अच्छे उत्तर माइनस अच्छे ना माइनस संख्याटा गुणा है लास्ट नंबर हूँ डैश गुणन -11 इक्वल टू 99 ये माइनस अच्छी ये कितने प्लस अच्छी तार प्रथम नंबर भाई माइनस को माइनस गुणिले प्लस हम तेणु 11 को पुणी 99 कौटी अच्छे 11 नुआ तेणु -9 गुणिले 11 नुआ माइनस माइनस होगा +11 नुआ 99 बुझीगला तो ये भाव में आमर विषयटी समाप्त होती धन्यवाद।